Amen. Imana ishimwe kubw'iki gitondo ciza. Asubuhi ya leo Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe yarayiturinze twebwe twese. Asante kwa sababu Mungu ametulinda sisi wote kwa ujumla. Imana ishimwe yabashoboje kuza guterana. Bwana asifiwe ambaye amewezesha kuwa na kongamano kama hili. Imana ishimwe kidutije umwuka wo guhumeka. Basi Bwana asifiwe kwa sababu ya pumzi ya uhai. Imana ishimwe kwidushoboje kuyiramya no kuhimbaza. Basi Bwana asifiwe kwa ajili ya kumwabudu na kumsifu. Amen. Amen. Ubundi iyo umuntu agiye kubwiriza, mara tena mtakiwa mhubiri abafite uko yateguye ibyo ari bubanze kuvuga, kuna yale ameandaa ya mwanzo kandi bije no muri iyo minota inaingia kwa dakika hizo ambazo amepewa. Turashimira Imana yabanye natwe kuva kwa gatatu. Asante sana kwa ajili ya Mungu amekuwa pamoja nasi tangu siku ya tatu. Nyuma yuko umushumba mukuru adusabye ko tuzabana namwe, baadaye mzee Bishop alipotualika kwa pamoja nanyi umwaka ushize, mwaka uliopita, twarabizirikanye, tumezingatia mambo haya tuza kubisohoza hadi tukayaweka maana. Turashimira rero mushumba, tunashukuru kwa ajili ya askofu n'abandi bashumba bose na wengine wachungaji wanafanya kazi naye, mwaduhaye umwanya wo guhagarara imbere y'abantu, tupa nafasi ya kusimama mbele ya umati wa watu, mukicara mugatuza, mmeketi mkanyenyekea. Imana ibaheze umugisha. Bwana awabariki. Turashimira ikaze mwakomeje mutwakira. Shukuru kwa ajili ya ukaribisho wenu mgisi mmetupokea kuva kwa gatatu kugeza uyu munsi wa siku ya tatu hadi leo. Imana ibaheze umugisha. Bwana wa mbingu awabariki. Turashimira abantu twabanye kuva kwa gatatu. Tunashukuru kwa watu ambao tumeanza nao mkutano, tubana kwa kane, siku ya 4, tubana kwa gatanu, Friday, n'uyu munsi wa none hadi siku ya leo ya sana. Turabashimiye hawa watu wote, tunashukuru kwa niaba yao. muri nkora mutima, nyinyi ni watu wenye kugusa moyo wetu. muri Kristo beza, nyinyi ni Wakristo wazuri, muri Kristo bumvira, tena wale watiifu, muri Kristo bazabumva amatangazo, wale wanasikia matangazo kanisani kandi bakayashira mu bikorwa, tena wanayaweka mahanani. Turabashimiye. Tunashukuru kwa niaba yenu. Mu buzima bwanje nkunda umukristo ukunda amateraniro. Basi katika maisha yangu ninampenda Mkristo anayejali kongamano. Ndamukunda pe. Ukweli ninampenda. Yaza yaje ukundi. Anaweza kuja kwa njia nyingine. Sinzamenye biri mu mutima. Sijue yale yenye kwa vinini moyo. Akuchonza menya nuko bayavuye mu rugo. Na sijue kwamba ametoka nyumbani. Akaza guterana. Anakuja kukongamana. Ni nkora mutima. Basi huyo ni mtu anagusa moyo wangu. Abandi nabo ni nkora mutima y'Imana. Na wengine ni wenye wanasaidiwa na kuwa kubera kudaterana. Kwa ajili ya kutokongamana. Imana ikabishimira. Mungu anawafurahia na hao. Choka sinogipfa n'Imana. Hiyo siwezi kuwa na makufuru na Mungu. Ndashimira kandi. Nashukuru mara tena. Abatwakiriye. Wale ambao wametupokea. Baraducumbikira. Wametupa nafasi. Turabashimiye by'ukuri. Tunashukuru kwa niaba yenu. Imana ibaheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Baza badufata nyine sinzi ari ukuntu nza mbona siwezi jua jinsi wanatuchukua huko nyumbani. Ariko rwose badukorera ibyo twumva dushaka. Lakini kweli wanafanya mu bijyanye n'iby'umubiri. Vile vitu vya ambavyo vinaambatana. Kandi turabashimiye nawe. Tena nao tunawashukuru. Birashoboka ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma. Inawezekana inaweza kuwa siku ya mwisho. Turaza kubona wenda ku mugoroba. Tutakuja tena kupatana jioni. Ariko tuzaba dutashe dusubira iyo twavuye. Tutakuwa tumerejea nyumbani. Ariko tuzoba tukiri muri iki gihugu. Tutaendelea kubaki katika nchi hii. Kubera ko hariho nabandi badusabye ko tuzabana. Kuna wengine wametualika. Bishop ariko ansaba ibintu ariko nkumva bigoye. Kuna mambo askofu ameniomba lakini kasikia ni nanje mbivugiye hano nguko nanje yansabiye hano. Na mimi nasemea hapa kwa sababu naye ameniombea hapa. Naza kunemerera narangiriza hano ubu ngubu. Basi akinikubalia ninaweza kamatisha hapa. Nkazagaruka ikindi gihe. Ninaweza nikarudi sibada. Bundi rimwe na rimwe turabashumba. Mara tena sisi ni wachungaji. Umuntu azaza yateguye uburyo bizakorwa. Unakuja na ratiba gisutafanya. Ni minsi umuntu azamara. Na siku ambazo utakazozimaliza. Yugiye kongera yindi. Kuongeza siku zingine. Ubundi bizabisa nibigora mu mutima ko umuntu aba yateguye mbese. Na inakuwa ni ngumu moyoni kufuatana na katiba. Ariko tuzakomeza tuvugana. Lakini tutaendelea kuwasiliana. Hanyuma tegeka kwa mbere. Ndihuta rwose. Ndihuta pe. Turati tuendelee. Ko bambwiye ndabikora uko. Yesu ameniambia ndio nitafanya.
gice cya mbere murongo wa 6 mlango wa kwanza na mstari wake wa 6 haravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Gutegeka kwa 2 ibice 2 murongo wa 2 n'uwa 3. mlango wa 2 na mstari wake wa 3. Gutegeka kwa 2 ibice 2 Kumbukumbu la murongo wa Torati 2 mlango n'uwa wa 2 3. mstari wake wa 3. Abo twabanye bo ndibaza ko biroroshe. Wale tumekuwa pamoja nao na Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije. Nimucamuke mugende mwerekeje ikasikazi. Nanone ndangirize kuri iki cyanditswe cya nyuma. Chanimalize kwenye ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana bice 5 murongo wa 5. Kama ilivyoandikwa na Yohana mlango ni wa 5 na mstari wake wa kwanza. Wa 5 murongo wa 5 n'uwa 6. 5 hadi 6. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana. Haravuga ngo hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Murakaze rero mu ijambo ry'Imana. Karibu katika neno la Mungu. Nanjye ndabakiriye. Nami nawapokea kwenye neno. Abagabo n'abadamu n'abagore, wababa na wamama, abahungu n'abakobwa, vijana na wavulana, abashumba, wachungaji, bavuga butumwa, injilisti, abanyamasengesho, waombaji, mundu wese wageze hano. Kila mtu yoyote ambaye amehudhuria. Kaze mu ijambo ry'Imana. Sema karibu katika neno la Mungu. Kaze abari kwikorana buhanga. Shukuru wale wanatutazama kwenye mtandao. Nao nasema karibu na Mungu awabariki. Kugira ngo ivuga mutumwa rigere ku bantu benshi. Ili injili iweze kuendelea katika watu wengi. Kandi mubifitemwe umugabane. Tena muna sehemu yenu. Kandi turashimira n'abantu badukurikiranye. Tena tunashukuru kwa wale wanatufuata. Namwe tubahaye kaze. Nanyi tunawaambia karibu. Murakaze n'Imana inaweza karibu na Mungu awabariki. Mu buryo busanzwe kama kawaida. Kubera ko ari umunsi usa n'uwanyuma. Kama ni siku ya mwisho. Ndabanza negeranye ibyo navuze. Basi nitafanya Summary ya zile hanyuma mbone kuza kuvuga ibyo ndi buvuge. Basi niweza kugusia yale tutakayozungumza. Nibyo biri ngombwa. Yale ndiyo ya muhimu. Twari dufite ijambo rivuga ngo tulikuwa na neno linasema igihe ngo umaze kuri uwo musozi wa Horebu. Kwenye mlima Horebu. Kirahagije. Yatosha. Hindukira. Geuka. Igihe umaze wakati umemaliza muri ayo marira kwenye majonzi, umusozi wa marira, kwenye majonzi, umusozi wo gucika indege, mlima wa kukata tamaa, umusozi wo kutishimira guterana, kutokufurahia umusozi wo kudasenga, mlima wo kutokuomba, umusozi wo kutishimira kuramya no guhimbaza, mlima wo kutokuabudu na kusifu, umusozi wa bwihebe, wa kukata tamaa. Imana yavuze ngo Mungu amesema kirahagije. Siku hizi zinatosha. Ariko kandi turavugana ngo tena tumesema kubera iki abanyesirayeli batinze kuri uyu musozi? Kwa nini wana wa Israeli walekao kwenye nyuma y'Imana kubahamagara bava muri Egiputa? Mungu alipowatosha katika nchi bahagurutse banezerewe, walifurahi wakiondoka, bafite ibyishimo ndangere, wana furaha kubwa. Imana yababwiye ngo Mungu aliwaambia nimuhaguruke mbajyane mu gihugu n'abasezerano, niwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Nubundi niko bimeze. Hivi ilikuwa nyuma yo gukizwa baada ya kuokoka dufite amasezerano, tunazo ahadi yo kuja mu gihugu twasezerano katika nchi tulioahidiwa. Sema amen. Amen. Iryo ni isezerano ridahinduka. Hiyo ni ahadi haiwezi kubadilika. Kandi iteka ryose turabinezerewe. Tena tunafurahi mambo haya moyo. Bamaze guhaguruka, waliposimama barazenguruka, wakazunguka ngo bagere kuri uyu musozi. Walipofika Horebu, barawutindaho, wakakawa kwenye hafi bawumazeho kumaliza kwenye mlima imyaka 30 irenga hafi n'umunani. Miaka 38 zaidi. Bakagenda, wanaenda, baje kwisanga bakisanga kuri wa musozi. Wakirudi wanakuta wangali kwenye mlima. Twarimo turaganira rero tulikuwa tunazungumza impamvu zatumye batinda kuri uwo musozi. Sababu gani iliwasababisha kubaki? Hari igihe umuntu azatinda ahantu, kuna wakati unakawa akabyitirira abandi, wewe unasema ni watu wengine, akabyitirira umuryango, wewe ni familia, akabyitirira abashumba, unasema ni wachungaji, akabyitirira umuvandimwe, wewe unasema ni rafiki, kandi bimukomokaho we, wale mambo yanatokana na bimuturukaho we, wewe binafsi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hanyuma tuvuga ijambo rya mbere. Tukasema neno la kwanza. Bagiye guhaguruka, waliposimama, Imana ibahamagaye. Mungu alipowaita, Imana nda abandi bantu yari yavuze ngo bahagurukane. Mungu hakusema wasimame na watu, ngo baze guhaguruka, waliposimama, ngo bahagurukana n'abanyamahanga bikivanga, wakasimama na watu wa mataifa.
ngo bagere mu nzira rero walipofika njiani b'abanyamahanga bikivanga wale watu wa mataifa ngo batangira gukumbura ibintu byo muri Egiputa wakaanza kushauku maneno ya Misri bakumbura iyo bavu wakakumbuka kwenye wametoka sako birumvikana inasikilikana ngo babikumbure waliposikia bituma n'abanyesirayeli babikumbura ikasababisha wana wa Israeli nao kusikia shauku ya maneno Imana imaze kudukiza Mungu akituponya iyo yaduhamagaye Mungu akituita bari abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza waimbaji wameimba nyimbo bavuze ngo tumesamehewa bavuze ngo twarababariwe bila shaka tumesamehewa twarababariwe ntago Mungu ametusamehe Imana yaratubabariye ariko kandi rero lakini iyo usubiye muri birya ukirudi nyuma inyigisho ziriho zibahenda zikababesha bahubiri abaya na wapotosha garuka kuri Yesu wakaenda wakimrudi Yesu kubera iki tuvuga ibyaha ngo kandi tuvuga Yesu wadukijije basi kwa nini tunaongea tuseme Yesu ikawagundua sababu mtoto abana barenze mtoto wana umri kandi bavutse nsenga tena walizaliwa mimi ni muumini bansanze mu gakiza walinikuta kwa wokovu ngo bavuke nja kwiga Bibiliya walipozaliwa nikaenda kwenye chuo 92 92 kugera 95 95 nari nshoje Bibiliya ilikuwa namaliza masomo kandi nize ubuntu mimi nilimjifunza narabyize nimejifunza twarabyize tumejifunza neema noneho umwana uvutse wawe yule mtoto wako akaza kubura ngo yango waribeshe akakwambia umejidanganya mwitonde basha nenda pole pole vijana wetu mwitonde nenda pole pole kujana n'abanyantege nke tembea pamoja na wadhaifu nibo batuma dukumbura ibyo hanze hawa ndio wanasababisha tunakumbuka mambo ya huko nimba warakijijwe kama umeokoka ubundi mara tena kamere ntizipfa nafsi haiwezi kuko kamere niwe muntu yeye ndiye mtu nubwo wokizwa ingalau nubwo Yesu yoza akicara hata Yesu anaweza agatura anakaa none wavuga gute unaweza sema ngo ndi wocumura udasenga hawezi kufanya dhambi kandi ari winyigisho zivuga ngo gusenga ntacyo bimaze basi maombi anasema maombi si kitu wamara ukarindwa niki basi ni nini naweza kukulinda bila maombi kujana n'abanyamahanga bikivanga wakatembea na watu wa mataifa ukizwa ugasigara na kamere okovu unaobaki na nafsi bizatuma utinda huri inaweza sababisha unakawa kwenye bikomoka ku bandi ni kuri wewe basi ni wewe inatokana na maafa haya icya kabiri neno la pili cyatumye batinda ilisababisha wakawa kwenye mlima barwanije ubuyobozi waligombanisha uongozi ku musozi wa Horebu kwenye mlima Horebu niho barwanije ni ubuyobozi hapo waligombanisha Mose ni uzamuka gusa basi Mose ni atapanda Mose ni uzuvugana n'Imana gusa ni Mose anaongea na Mungu Mose niwe gitanga Musa mtumishi wa Mungu ndiye Mose niwe wera gusa basi yeye ndiye mtakatifu muzi ko ari imitima y'abantu yuzuye bene ibyo ngibyo basi mioyo ya watu sinajaa mambo haya Pastor mudaheranwa n'ubuzoza ubwiriza igihe cyose basi Fidel ndiye anaongea mambo haya baguhe na ubwirize nawe utahubiri ubundi se warabisigiwe basi umepewa upako huo nubundi guha abantu bato bose ngo baze kubwiriza ndibyemewe watu ungalao jini wote ni wahubiri ndibyemewe haikubali Nuzobona gusa tugwaye mwanya ugatambuka ndibikureba sibya basi kipata nafasi ya kuja jukwani tuzona bibazwa ngo ndiwabwirije basi jewe nzabibazwa njewe niki Imana yampamagari nukubabwiriza ubutumwa kuambia habari nizo ndambara tunafite tugafata kana kakaririmbye ngo nikaze kubwiriza nga kasoka nga ngo ni pastor anatoka hapa na kuwa mchungaji kandi nawe bamusuza akemera ngo niwe na yeye wanamsalimia anakubali yeye ubupfu gusa bwuzuye mu mutwe ujinga tu unajaa kichwani none we bokuramusa muri docteur utari ukemera wewe wanaweza kukusalimu na kuambia wewe ni doctor ni daktari unakubali kweli uyobozi uongozi dufite ikibazo
Tunayo shida. Dufite ikibazo cyo gutinda ahantu. Tukagira ngo tugitindishweho n'ubukene. Tunasema ni nawe tugitindishwe n'uburyo bwo kutumvira ubuyobozi. Basi ni kukubali uongozi. Barahati Imana iravuga ati murahatinda. Mungu akasema mtakao kwenye mlima Horeb. Muzubahiramo. Basi itafika kiwango mtaheshimu na kuondoka kwenye mlima huu. Cha gatatu. Neno la tatu lifuatalo. Cyabatindisha. Ilisababisha wakawa kwenye mlima Horeb. Niho bivovoteye Mose. Hapa ndipo wakamnungunikia Musa. Kwitotomba. Wakanungunika. Jingo sinza mjumva. Si mimi sikisi. Biyo mbambire bangu musinza minyo bihabiva niyo bisha. Sijua wanatoka kwenda huku. We yampanga. Genuje gutangira nawe. Enda na wewe uanze. Hari kibazo ko yari. Una shida. Ahubwo nibyo vyiza. Basi ndio ya muhimu. Aho kwivovotera. Basi kuliko kwivovotera Mose. Kuliko munungikiye Musa. Wogenda ugatangira. Unaweza amazi urebe buryo rizagukubisa. Angalia unaona gisi itakuwa ni mambo magumu. Kuracheza ni kanisa. Wewe unacheza na kanisa. Taburi mukubona ari mugushirira mu ndo. Cyane rwose. Ikavunguka. Unaona kanisa inaisha. Wewe nda urabona. Inaisha kabisa kuuza. Kandi yahagurutse avuga ngo nawe ngo agiye gutangira. Piga mabega nasema naye ninaanza na mimi. Sindatangira nanje. Na mimi sijaanza. Zambona ko nanje ryo mvungukira mu ntoki. Ndavuga nti reka mbe nitindiye gutya nzambabwiriza. Basi ninasema mimi acha nifanye kazi hii. Kuri totomba. Unanungunika. Reka kwitotombera umugore. Reka kwitotombera abana. Reka kwitotombera umugabo. Bizabatinza kuri uwo musozi. Muzomara wigiye. Uko kwivovota ni kuba kumana. Sama sengesho make. Sukudatanga icyacumi. Sino kudatanga amaturo. Banzureke kwivovota. Reka kwivovota. Bizabatinza ubuzima guhinduka. Basi maisha kubadilika. Mirumvikanye. Mambo haya yanasikilikana. Icyakane. Neno la 4. Ubyumva wo kumva ari akantu gato. Unaweza sikia ni neno ndogo. Ariko umwana wivovota cyangwa umugore wivovota. Lakini mke ama mtoto ambaye cyangwa umugabo wivovota. Ama mzee ananungunika. Ababyeyi bageze ngo kari akana kaza kanwinwitira. Wanasema mtoto huyu anaenda na manunguniko kila saa. Ukubara mutumye kakagenda kakivovota. Wanamtuma mahali kanaenda. Mubona bene ako kana nta kintu kirimo. Mtoto huyu hamna kitu ndani yake. Nibyo. Ni hivyo. None umwana utangiye kwivovota ngana gutyo uri kurabona amaherezo ni. Basi mtoto anaanza kunungunika na ni mchanga, basi baadaye atakutakuaje? Twabagabo ngo ko barivovota. Wazee wangwana wasema wananungunika. Cyakane. Neno la 4. Basenze bigirwa mana. Walioabudu miungu. Niwo munsi Mose azamuka ku musozi. Ndio siku Musa alipanda kwenye mlima ngo atinde akakawa huko. Baza kubwira Aaron. Wakakuja kumwambia Aaron. Batireba uburyo tuzagenda. Wakamwangalia jinsi tutafanya. Mose we ndakigaruka. Musa mtumishi wa Mungu amekaa kwenye mlima. Kigirwa mana. Basi miungu ni kintu cyafasha ubuzima bwawe. Ni kitu ambacho kimechukua maisha yako. Icyo wahaye umutima. Kile ndicho unampata nafasi. Icyo wahaye umwanya. Umeipa nafasi kubwa. Icyo wahaye imbaraga. Ndio umempa nguvu. Icyo utekereza cyane. Basi miungu ni unafikiri. Icyo ngicho cyarushe gihinduka kigirwa mana. Ndicho kimebadili maisha. Kizatuma ugumaho. Basi itasababisha uendelee kubaki kwenye. Umuntu akabaho ndaza senga ngo we ngo biragoye. Unaishi hauombi unasema ni mambo mazuri. Hari kindi kintu kigoye ngo kurya. Kuna kitu kisito kama kula. Ndi muzamona ko kizagishoboka. Mbona inawezekana? Uteze kigoye gute? Basi unasema uzarebe wa iyo warwaye. Kama wewe ni mgonjwa. Tuzibona ko umuntu bamukombeka kurya. Unaona mtu anampa chakula. Ugira ngo kurya kuroroshe. Unazania kula ni kitu muhimu. Nuko wabyishizemo. Basi ukijiweka. Urabikunda. Unapenda. Ugira apeti. Unasikia apeti. Niyo mpamvu ubishobora. Ndio sababu na uriya wokunda gusenga. Ukipenda wohabwa imbaraga zo gusenga. Imana ikaguha inyota yo gusenga. Sema amina. Imana ikaguha n'umwanya. Kubera yuko ndabyo birimo byakamye. Sababu haina. Uzenguruka ahantu ho kudasenga. Va muri icyo kibanza. Haguruka uveyo. Niba ushaka gusubizwa. Kama unataka majibu. Sema amina. Amina kubwa. Mundi yakwibaza iyo mwari mu kazi mwese. Nyinyi wote mlikuwa kazini. Ngo tuze tubareka.
tubareke twarabahawe tuwaache na tumepewa tubareke Biblia ivuga ngo tuzabazwa imitima yao basi Biblia inasema tutaulizwa mioyo yenu ubuse ku cyumweru mamaje gusenga basi Sunday cyangwa mwabuze iyo musha basi mumekosa nafasi ya kwenda sungura nzamvuga nkagira ko nsigase aya siwachi neno hata kidogo niyemeje kugira imanza n'abantu ntazagira urubanza n'Imana basi nilisema niwe na matatizo nanya lakini nisiwe na tatizo lolote kandi abizi ntiyabura ugenda yivovose urabijana wenyine ushikubirireho ubiryamireho hakutakosa mtu mwenye atanungunika utaenda na hayo manunguniko unakula na kula nyabuna na gatatu ndaje nilikuwa hapa na kane ndi hano nilikuwa hapa na gatanu ndi hano Friday nikakuwa hapa uhari ngo wagiye kuramukanya umeenda kusalimiana kuchumero Sunday ni wakati wa kutembea ndio nakuja kera ulipanze muri korari unajipanga kwenye kwaya wewe ni mwimbaji mashuhuri haleluya ngitanze basi sipeani haleluya hata kidogo tuzobibazwa tutaulizwa muratinya kubivuga muzobibazwa mwebwe ninyi mutaulizwa muratinya abangabi imbere y'Imana Imana ndizobatinya kubera iki mudaterana kubera iki uyu musozi wawutinzeho ni kwa sababu ngali juu ya hii mlima ngo ndibikureba birebande abantu uzobyara nuko bazobasa bondi bazaza banaterana no ku cyumweru bazagihunga uzabusiza imbuto mbi uzana bibazwa imbere y'Imana basi utaulizwa mambo haya mbele za Mwenyezi Mungu kuragirira ni nani basi unawaza ni nani unamfanyia vema Mwami Yesu Kristo ngibigeragezo byaduteye Bwana Yesu Kristo majaribu yametukumba nubundi byari byaratenze hata majaribu haya yamekaa byaburaga inzira se basi majaribu yamekosa njia none umujura yobura hacha inzikinguye basi mwizi anaweza kukosa nafasi na nyumba ni wazi nindabwiye ko umujura agira imbabazi basi yo kwiba ejo ndagaruka ngo akugira imbabazi ntasubira kukwiba basi anaweza kuwa na huruma yako hata kunyang'anya mali murabona kanisa uburyo ryuzuye twari twahebje tugahebura angalia kanisa gisi watu wanajaa tumewakosa tukawakosa iri jambo mvuze neno hili linaongea nimba isi iri mu kumenya gufata ijambo ikaribika kama ulimwengu unachukua mambo na ikaribika imyaka n'imyaka inaweka miaka nenda kandi Imana ariyo yabahaye ubwo bwenge bwo kuribika tena Mungu ni amewapa mumenye ngo imbere y'Imana iri jambo mvuze neno hili ni nalo ntabwo rizigera riva imbere y'Imana litatoka kama nudahindukira ngo uve kuri uwo musozi wo kutumva guterana icyaricyo yo kutishimira amateraniro ukaba uwo ku cyumweru gusa wa mukristo wo ku cyumweru Angine ntere haleluya ndebe ko muganga huko acha nipeane haleluya nisikie kwamba mtakuwa Bwana Yesu asifiwe aona amahoro amani huko hari abantu baririmbye hano mu ba mama batateranye na gatatu ndibateranye na kane ndibateranye na gatanu barahari murahari gisoda hii ni kijeshi Biblia nizima ngo turabasirikare Biblia inasema sisi ni amiri jeshi none basi ico ndakoze nka gisirikare basi kile ambacho sikufanya ni kipi tuwavyukiye kuri foreign kwenda kwenye foreign ngumenya makuru ya foreign ya mugatongo abujajua foreign na habari za umvi by'umuyobozi yavuze usikie ni programu ya hanyuma uze kwirukanka hanyuma nguri kuraza kwirukanka abantu baranga boyijaho wasukuje kukimbia watu wataenda kwenye foreign
uzi icyo bagiye gukora unajua kile wanaenda uzi urugamba bapanze unajua kisi wamepanga kurabyuka gusa wayagura wasama wewe ndio unakuja tu na mdomo Dekange nkomeze acha niendelee bibaye byumvikana Biblia bangu abo nkundangira gute basi Biblia inasema wale nao wapenda c'est biblique ni Biblia cyagira umuntu uvuga ngo kandi ngo mudaheranwa nawe basi useme mchungaji naye ukundi mu murongo wa Biblia hivi niko kwenye mstari wa Biblia iyo ndi mu murongo wa Biblia na tena niko ahubwo abantu bonisha basi watu au kugira ngo subira inyuma ngo bite ngo nagize isoni zo kuvuga reka nubundi nabyo abantu ngo nugutinya gakoni basi nikogopa fimbo nabonye umugabo umwe baramwe ngo niyimukasanga babaranga mzee mmoja wamemwambia asimame aende akute wenzako akasanga abandi enda ukute wengine yewe nduzoheranga basi hautaishi hapa aranga akakataa aya saa makuru narabibonye basi historia si ni baja kumuterura wakamchukua ndasoni kigafu barakubwira kuja mu muryango kwa gumuko wanakuambia nenda kwa ukerekeza izuririya ndiabuze kuvuga ngo sasa tuache kazi wengine wanasema ngo none tureka kazi tuache kazi tuje niko iyo jambo msandivuga tureka kazi tu umsemvuga ngo baache kazi umesikia mimi nimesema mwache kazi jameni ni wa wundi wavuze ngo inka zanyazwe zose kandi ntayiwe yari yanyazwe bamubaze batese byagenze gutemwe inka zaranyazwe wanemwambia yeye hakukuwa na ngombe wamwambia ngombe zimaporo na anasema ngombe zimeenda kwa gatatu ulikuwa kwenye kazi siku ya tatu mlifanya kane wale mkazi siku ya nne kazi gatanu wale mkazi Friday kazi alikutashe wala sense basi kama ukuje usenge n'umuruho unaomba na mchoko Muzarishaka ngo tuvuge teology yiriya nimuze guterana teology ya uko muze guterana kuja kwenye Biblia bangu bamwe bari bagiye bagira gute Biblia inasema wale walisahau wamefanya bagize gute wameangamia Biblia bangu sio muteranye bizabigenda Biblia inasema kama mnakongamana umwasalirimba moja naimba unda gasenga mwingine anaomba unda kavuga mundi mwingine anasema unda gatera haleluya mwingine anashauka unda gatamba mwingine anamcheza unda kavuga ijambo ry'Imana unda gahanura unda kerekwa sema haleluya haleluya bishengerana kama yote yakikwambata kama n'ubwiza bw'Imana basi wapo wa Mungu unashuka kanisani ngesinzi kuririmba mimi si mwimbaji ariko uzanywe komeze ese wondo uracaririmba none warashaje komeze basi najua ni mwimbaji ariko komeze yararirimbye ameimba komeze yashise n'ukuri kw'Imana komeze ngomezi Bujumbura alikuwa mwimbaji sinambwira abaririmbye kuririmba kuimba iyo umuntu ahayakura wakati mtana kuwa bigenda bishira mambo yanake ikitazagishira ni jambo ni neno ni jambo neno la Mungu muzorebe muzehe mwangalie mzee Mudagiri Mudagiri Tabazi azavuga kwagira ngo n'umusore w'imyaka anaongea unazania ni kijana mdogo timuza mumumva simusikia Mudagiri noese mushumba wihayyavuga basi kiongozi wagira ngo angana n'imyaka yiwe yo unaweza analingana na umri wake kuvuga ngo kuririmba kuimba bigira imbaraga ariko bigira igihe lakini ina siku ariko kuzi ijambo ry'Imana lakini kusema neno la sema amen amen yararirimbye ameimba ndamuzi inamjua Bujumbura chakane rero neno la nne kuri Herebu kuri Horebu chagatanu rero oye mwanya uracariho w'iyi minota niho abana baroni basinziriye umuriro urazima ni mahali watoto wa Haruni kuhani wamesinzia moto ibindi ndabivuga ni mugoroba mambo mengine tutazungumza ndongera kangaka konyine basi niongeze hii ndogo tu icyamatinje ku musozi kilisababisha wakawa Imana yari yarabwiye Abisirayeli Mungu aliwaambia wana yarababwira ngo
Kawambia ngiye kubaha umuriro ninawapa moto ni jewe utanga mimi nitawapa moto ariko uyu muriro lakini moto muzo ubere maso muwe macho makini uyu muriro tukazimbe uyu muriro moto huu timugahumirize basi musifunge macho kwa turumvikana amen njewe nimba ari ubwoba kama mimi ni kuogopa nzambona mimi naona tinji ya masengesho ngonze nsenga ndare mu masengesho kama ninaona nzambona ko shetani oni kama siingie kwenye maombi ninaona kwamba shetani anaweza nishambulia ndambara ngirana nawe kwa sababu kuna vita ninagombana na shetani twangana na gisi hatunachukiana uburyo mwanga na wakana sisi sana nichukiana ndabizi ko noryama ninajua nikilala nkandagira kwijo sisi anaweza nifija kwenye shingo kubera iyo mpamvu kwa sababu ya vita hivi izandinda umuriro basi ninalinda kurya umundazarinda imbone yijisho kama jile unalinda mboni ya sema haleluya umuriro ngurazima moto ikagiza umuriro ngurazima abana baroni ngo bararyama barasinzira bamare gusinzira ngo baje kwicura basanga umuriro wazimye moto umezima Zambona naona mimi abantu bazatangira itorero nibiki bagira umutima n'ibihumbi watu wanaanza kanisa huo ni watu wenye kuwa na ariko nkibaza kandi ninajiswali Apostle Dr. Gitwaza hari ibintu byinshi yakoze kuna kazi nyingi amezifanya mbona bizana nk'impinduka inaleta kama mabadiliko cyane sana ndavuga kimwe gusa acha niseme neno moja no kuvuga ko muri Zion yose kwisi Zion yote ulimwenguni bararamya bagahimbaza gusa wana abudu na kusifu bagira umugwi witwa ngo ni Azaf kuna tawi inaitwa Azaf idara hiyo inaitwa Azaf nono zani baziongeza hano ngasanga hari amakorari 6 wasi nikifika kanisani nakutana kuna hoya 6 bagafata isaha yo kuramya no guhimbaza wanachukua saa moja ya abudu na kusifu nono nkibaza ngo ese barya bandi babaje gukora iki ninajiswali wa hawa wengine wamekuja kufanya babaje gukora iki wamekuja kufanya nini kanisani ese zile ndirimbo zose kuramya no guhimbaza basi nyimbo hizi si kuabudu na kusifu ni hivyo nibyo yego ibi nibyo kuvanagarana basogokuru amatorero atangiye basi hadi wababu zetu kanisa zilipoanza ufashe umwanya twamaze ukichukua muda tumemaliza ugafata n'umwanya njewe iminota bampaye dakika ambayo wamenipea ni nka 40 cyangwa 50 40 nukuvuga ko turavuga turi babiri tunasema tukiwa waburi iyo minota ku bantu babiri sikia gawa dakika hizo 25 wenda undi 25 hanyuma baadaye naratumiwe nimealikwa ndategura nimeandaa ndaza nakuja none sasa mugasana bikumbuye munasikia kwikumbura mukariri munaimba nyimbo zote ndagendera ku minota sindenza haba n'umusegondo yumwe mimi nazingatia dakika ambayo nimepewa najiswali kibaza mimi najiswali ziriya ndirimbo ko twaramije zigaruka kugira gutekana basi mbona tumeabudu na kusifu nyimbo hizi ndibuze hariwo byo babaza nugutakaza umwanya kuko ko turagarura ibyo twari turimo nataka kurudisha yale mambo tumeyabudu twaramije turahimbaza tumeabudu na kusifu bari akandi baje ngo turamye duhimbaza abo bitandukaniye gusa basi kila nuko ari bo bonyine ni kwa sababu ariko noneho n'uburuziruko rusigaye rubidushiramo twabonye uriya wacu akasa abantu ko turarimba turi mu mbaraga tuko kwenye nguvu ngo nibasheceke acha na sisi twakoranye repetition namwe nari narabwiye abaririmbye ngo nibihenda bakibesha bakabikora nzabaka microphone tibazongera kuririmba na microphone niliambia waimbaji wakifanya tendo hilo nitawanyang'anya microphone tuzanye indangurura amajwi none murazi kuvuga ngo
Tumewapa vipaza sauti, sisi mnatuambia tuimbe hivyo bila vipaza. Pesa injuro 15 none ko mnatuanga tulifanya practice mara 15 sasa mnatukabidhi muze mwigana ibintu bidafite ibisobanuro. Basi acha kuiga mambo yenye hana utafsiri. Muzobaze mwebwe ntimurabaza muzobaze cyagi yo mwatuzame twageririya mugakupa uzobaze ko abantu bataza bamanuka. Mujiulize wakati mnaabudu tunaenda kabisa tunachukua nafasi nzuri. Kama mnamaliza tunashuka. Izo simbaraga zima. Hariyo strategy buryo satani ashobora kwinjira mu kintu. Abantu bakagira ngo ni kizima. Naho ni inzira z'amasimu n'abadayimoni yazanye abantu ko turaririmba twasaze ko turatega amaboko ko turazamuka. Murarangije ngo nibakupe. Munasema wanacha. Murumva satani niwe wa mbere. Huyu shetani analeta maneno mabaya sana kwenye hekalu. Zasenga ari ibintu nzambishurirwa nabyo. Kuna mambo ninafunua. Kandi nayishuriwe ikintu sinantinya kukivuga. Basi kama nimepata ufunuo wa jambo sinoreka. Siwezi acha. Abantu baze guhera. Tugeze mu munezi ariko sindirimo mwariko murimba. Tumeenda tumefika huko. Sema haleluya. Haleluya. Twababariwe. Tumeenda kwenye furaha. None nawe urakubye. Basi unakata. Ngo ngaye namwe bayiduhaye. Basi mumetuma nyimbo hiyo. Mbareke si hano mwabikoreye nje kubikorera hanze niho mwabikoreye. Ziba maneno yasamefanywa jukwani basi sitaenda na mimi nje. Ahubwo ndetse mwatinze mwa munkomeye amashi kubera ko ibi mbivuze mu rukundo. Basi katika upendo jamani. N'umutima mwiza. Na roho safi. Mwaririmbye. Umeimba kweli. Kuri. Kweli. Kuri. Ni kweli. Ya ndirimba. Ni bitangaza byabaje. Ni maajabu. Narababariwe. Ese uchange wageze uririmba kuriya. Uriya nawe ganenda. Bari aba bose ganarabashumbye. Hawa wote nimekuwa mchungaji. Narabashumbye bari. Wote nimekuwa mchungaji wao. Ariko namwe ndabashumbye. Basi hata nyingi ni mimi. No babwira gutya ndabashumbye. Mwavuga ngo amen. Nirukanke rero. Acha nimalizie. Imana yabwiye abatambyi Mungu akawaambia makuhani udasinzira ngo umuriro uzime. Basi msinzie ili moto uzime. Gusinzira si bibi si mambo mabaya. Ariko gusinzira igihe wabwiwe kudasinzira. Lakini usisinzia wakati umeambiwa gusinzira. Kusinzia si bibi si mambo mabaya. Ariko ni bibi lakini ni mambo igihe wabwiwe ngube maso wakati wamekuambia ugasinzira unasinzia biba bibi inakuwa mambo mabaya. Uriya umusirikari yo bamushidiriya kwizamu basi mwanajeshi akiwa kwenye zamu bakamubwira ngo urare hali muri ambush lala kwenye zamu iyo yasinziriye basi akisinzia mwanajeshi bamubwira ngo wanamwambia wicishije abantu bapfuye watu wote wamefanya wasinziriye gitari cyo gusinzira n'abakristo mwe ko murasinziriye kitari cyo gusinzira niryamige cyo kutaryama. Sema haleluya. Barasinzira kandi barabwiwe ngo igicaniro kizahoreho umuriro, umutima wawe uhoreho umuriro, ubugingo bwawe buhore bwaka nusinzira. Basi ukisinzia amen. Amen. Nasanze umubiri nimekuta moto nijoro naraye ndyamye saa 7 usiku nimelala saa 7 nariko nsoma nilikuwa nikisoma narataramye n'ababyeyi nimekaa pamoja na wazazi ngo ndangize nja kuryama basi nimemaliza nikaenda kupumzika ndabanza ndasoma basi nikaenda nikasoma ngeza saa 7 nikafikisha saa 7 kubera ko namenyereye mu mutwe basi nimezoeza kichwa kubyuka muri burake kuamka asubuhi saa 10 yabaye nabyo imekuwa nimeamka. Kurabona usa neza kuruta njewe basi unafanana vizuri kuniliko ubirebye ukijiangalia wao kuita bitotsi uomererwa nabi mutaki kuambia wewe ni usigizi unaweza kadhibika nyirabitotsi ako nda muntu barita nyirabitotsi haruha kuna mtu wameambia barita nyirabitotsi hakuna mtu huyo bomwita shetani bitotsi wanaweza kumuita shetani ni shetani
cyangwa bavuye ngo se bitotsi wama waseme se usingizi ibitotsi ni bibi muri rugendo rwo kuja mu ijuru gusinzira ni bibi ushobora gusinzira ukicisha umuryango familia inangamia ushobora gusinzira ukicisha ubwoko taifa linangamia ushobora gusinzira ukinjiza igihugu mu kibazo unaingiza taifa nibuka Abrahamu wasinziriye nibuka n'ingaruka zabaye ku bwoko turashobora gusinzira tukagira ingaruka zikagera ku bwoko kubera gusinzira ibitotsi byo mu mutima tukicara twibaza ibibazo kandi biduturukaho tukibaza gutinda ku musozi kandi ari twe twawitindije na tena sisi ndio tumesababisha mambo haya. Nuwana urasinziriye ukiona unasinzia zabuye n'ingorane umekumbana na shida ngana ku musozo ninapofika tamati mvuga imiriro 3 yabayeho hata niseme kazi 3 ambazo zime imiriro moto 3 ambazo zimekuwa ubwoko 3 bw'imiriro aina 3 za moto umuriro umaze kuzima moto ilipozima birashoboka ko aho ahora guhasoma reka mbakubwire nawe basi mahali hapa labda umesoma acha nikwambie mambo haya tarabisobanura kabla sija tafsiri umuriro wa mbere moto wa kwanza ni Imana yawucanye ni Mungu amewasha moto huyo nze kuusobanura gato takuja kutafsiri kidogo kandi mbabwira igituma uyu muriro tugomba ku ico tumutazima ni kuambia sababu tunaweza zingatia moto huyu ili usizime umuriro wa kabiri moto wa pili bawurahuye handi wamechukua mahali pengine bawurahuye manyamahanga waliuchukua kwenye mataifa ariko nabo wari umuriro nao ulikuwa ni moto ariko bawurahura lakini wakautoa kwenye mataifa uryo umaze kuzima ule moto ulipozima yanga bikunda hari hakenewe umuriro basi kulikuwa kunahitajika moto ndi wageze ubona ko ababyeyi wageze uvumbika umuriro igishito kikazima ulikuwa unaweka kijiti kwenye moto inazima iyo utavumbitse neza basi kama uweka byagusabaga wasanze wazimye kuja kurahura umekuta moto imezima ni lazima uende kwa ni uja kurahura ku muntu nawe w'ingare utorosha unaenda kuleta moto kwa mtu asiyeeleweka ariko ngo imisi yose ngwaza kurahura kandi ibiti ndibyageze bigurwa byari ibiti bitagurwa ilikuwa ni miti hatakuwa none nguwo muntu ngiki gihe ikara ry'uburyo kugura kurabona hari ico yotanga basi kama kala huko la kununua linaweza kufanya mambo gani chakurahura umuriro wa gatatu moto wa 3 ni umuriro w'ibihano basi ni moto umuriro w'ibihano ni moto iyo umuriro wazimye Imana yacanye kama Mungu amewasha moto ukaza kurahura unaenda kuchukua moto wa gatatu ni wo kukwica wa 3 ni wa kukuangamiza ngiye kuusoma muri Biblia ninataka kusoma moto huu Biblia ni kuivuga Biblia ndivyo kisi nasema sugutinda sukuzima gusa basi si kuzima pekee nubona urazima ukaona moto umezima ukaza kurahura unaenda kuleta aho Imana idashaka kurahura basi mahali Mungu hataki witego wa gatatu basi ngoja moto wa 3 abalewe walewi soma umuntu natufashe vuba vuba bati mtu tusaidie katika kitabu cha Walewi abalewi ibice 6 umurongo wa 5 mlango ni wa 6 na mstari wake wa 5 abalewi Walewi ta muntu wahabonye 6 umurongo wa 5 6 mstari wake wa 5 kitabu cha Walewi reka nsome acha mimi nisome haravuga ngo Biblia inasema umuriro wo kugicaniro uhore waka ndugasinzire umutambyi aje awushiramo inkwi uko bukeye umurongo wa 6 aho nasomye ana b umurongo wa 6 umuriro wake kugicaniro urudaca tugasinzire mbisubiremo umuriro wake kugicaniro urudaca tugasinzire nukuvuga ngo ikize gituma umuriro uzima nugusinzira kinasababisha moto kuzima ni kusinzira iyo umuntu ari maso mtakiwa macho taza sinzira hawezi kusinzira nani umuriro nduzuzima moto haiwezi zima ariko iyo usinziriye lakini ukisinzira umuriro urazima ni lazima moto izime
Munishi arakaririmbo yaririmbye. Munishi ameimba wimbo huu. Aravuga ngo moto ule wa kwanza. Amesema moto ule wa kwanza. Moto Mungu aliouwasha. Ngurya mulirimana yake. Aravuga ngo mimi sitauzima. Yaravuga ngo njewe sina uzima. Sema amen. Amen. Ariko wa mbere warawigeze. Basi moto wa kwanza umeupokea. Aruwigeze uwo muriro. Basi moto huyo umeupokea. Uko ari ibintu zatuvuga bikaba imigani kuri bamwe. Kuna vitu tunaongea inakuwa ni migani kwa iyo tuvuze umuriro tukisema moto tubatwinjiye mu mwuka wera tunaingia kwenye roho. Sema amina. Amina. Umuriro moto ugereranwa n'umwuka wera ni alama ya roho kandi by'ukuri iyo umuntu yuzuye umwuka wera akuzura imbaraga z'umwuka wera azabira ibyuya nk'umuntu bacaniri kandi azayumva yaka muri we. Sema haleluya. Umuriro w'umwuka wera uracyawumva uw'Imana yacanyura cyarimo. Niba warazimye uracyatinda kuri uwo musozi, umusozi wawe uremba uracyawutindaho. Dore inzira imwe gusa yo kugira ngo uve kuri uwo musozi. Ijwi ry'Imana kuravuga ngo igihe umaze usenguruka kirahagije. Sema amen. Kirahagije. Hindukira. Hindukira. Senga. Injira mu mbaraga. Semeni amina. Amina kubwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Muri Imana yacanye. Amen. Sinje kwirata. Basi siseme sijitapi mbele zenu. Ariko abo twabanye. Lakini wala tulishi nao. Kuva mfashwe. Bangi nimepokea Roho Mtakatifu. Sindasubira. Sijarudi nyuma kama. Tabwo ndumva ngo imbaraga zankamye. Asiseme nguvu zimeacha. Gusara ibintu bimwe bisigaye binanira. Kuna mambo mamoja yananisa. Ngo gutamba. Basi kumchezea Mungu. Ngo mara umwanya. Ni chukue muda. Sigaye ndo. Basi nachoka. Ariko nkabzumva. Lakini ninasikia mambo haya mu minota mikeya. Dakika chache tu. Hapana ibyo abantu botamba mwe ariko mbabazi. Iyo mwatambye mukabona bamwe ko baragenda ukurya bisobanura iki? Basi mkicheza munaona wengine wamechoka. Bisobanura iki? Baba barusha. Mwebwe ndi mugira esprit de discernement yo kureba mukavuga ngo reka mureke ikintu kigifite uburyohe. Basi hamwezi sema ya kwamba kuna uchovu. Mugira mukagira baruha umuntu mukabona aragiye. Unaona mmoja anaondoka. Abo yatiyeme byarambiranye. Anawaambia mambo yameshindikana jameni. Yeye anarudi anaketi. Haba nanjuganje umuvuga butumwa. Na mimi mwinjilisi. Ngomba kwigisha nkamenya igihe abantu bakihabantu. Ninajua wakati watu wangaona. Ndengeje ico gihe. Tabyo mpaye nkora. Na siwezi ona hata mtu mmoja. Ni mugiri yo sagesse. Mugiri wo muka l'esprit de discernement. Umuka utahura. Mugasigira abantu buryohe n'amatsiko yo kongera kugaruka. Mwafa kubita amaguru gutya. Abantu bose bagaguru. Mwaturuhije. Mumetuchosha. Tumusubira kutubona duhagurutse. Mumara muvuye ngo nimushake mwebwe mwishara. Basi nyinyi twishare mwebwe biragufashika. Basi tukiketi itakusaidia. Tureke gusangira kazi. Basi tutachangia kazi kweli. Akanako ngacishije. Abaheburayo. Ariko nkavuze mu rukundo yene. Basi nasema hii kwa upendo jamani. Iki ntiyagira umuntu uzoreka gutamba. Msiache kumchezea Mungu. Niho twavuye. Hapa ndio tumetoka. Niho twacomotse mu gisiri. Hapa ndio tumechomoka. Umuntu uvuga ngo tumechomoza. Nibagihe gahunda gusa. Basi muwe na narrative. Bagihe umupango. Muwe na mpangilio. Bakibe gifite icyerekezo. Muwe na kielekezo. Gusa. Peke. Ariko ndibakireke. Basi msiache. Nimwo twavuye. Hapa tumetoka. Yesu yaratubyaye. Yesu ametuzaa. Kibare nacho kiratupasa. Basi kikatulea. Kiradushebura. Tukalewa na hiyo. Turasimbuka. Basi tukachipuka. Tubabo turibo. Tuko vile tulivyo. Ni chiza igisimba ni chiza. Basi ni kitu kizakiryo iyo kandi hano nahashimye. Nimefurahi. Cyane ariko. Sani kabisa. Nubwo mumba muze kuri nasanze baririmbana utaratibu. Nimeona muna taratibu. Usane igisimba shahano nuko gusa. Bikabike migediri ya. Nabishimye ariko. Nimefurahi. Nabishimye pe. Kweli nimefurahi. Kandi ko baratambira mu ndirimbo zo gushimisha. Bakaririmba indirimbo zo gushimisha. Akaba arimo ducomokera mu gisiri. Kandi uni gutya gusa. Basi hivi pole pole. Nanjye kiriya rwose ni sawa. Bali ila ni sawa. Ariko iyo hageze aho imigeri. Basi kifika kwenye miguu tunapigana mateke. Kandi utarebye byose akazi ni akazi. Kazi ni kazi. Utarebye bo gukubita ahangaha. Kama ungalia wanaweza kukupiga mateke kwenye shafu.
abana b'abahungu bahaze udafite ikibazo gutera umugeri yo wameshiba kupiga teke ni kitu rahisi sana. Ibituma umuriro utazima kugira ngo sababisha moto usizime. Usonzi bini ndabivuga ni mugoro. Basi ngine nitazungumza jioni. Mwanya bambaye. Basi muda Imana bahese umugisha kandi uyu mwanya simutoye. Sema amen. Umuriro ntukazime. Basi moto usizime. Umuriro ntukazime. Basi moto huyo usizime. Atsa umuriro. Basi washa. Icyambere. Neno la kwanza. Kiza gituma umuriro utazima. Kinasababisha moto usizime. Uhora usenga udasiba. Kuomba bila kukoma. Kuba imbere y'Imana. Kuwa mbele za Mungu. Kuba mu masengesho. Kuendelea kuwa kwenye maombi. Apana kubiganira. Sikuzungumza. Usenga kubiganira. Kuomba si usenga kubivuga. Kuomba si kusema. Usenga kubihindura indirimbo. Kuomba si kugauza nyimbo. Usenga oya. Usenga nukubibamo. Ni kuishi nukubyicaramo. Bikarwa bigahinduka ubuzima. Haleluya. Iyo byahindutse ubuzima. Amasengesho niyazaguma kwatsa. Abana baroni barababwiye ngo musemwenyegeza. Nibutenyegeza umuriro uzazima. Ikizacenyegeza umuriro ni amasengesho. Sema amen. Amina. Ega buriya nta muntu urutundi kubwiriza. Hakuna mtu anashinda mwingine kwa mahubiri. Na mavuta. Ni upako. Mavuta. Pako. Yesu agiye gutangira. Yesu alipoanza ngo bamuseza amavuta. Walimpaka intumwa ngo zije gutangira. Zibanza kurinda amavuta. Wakangoja. Buriya abaririmbyi bose baririmba cyo kimwe. Watu wote wanaimba vimoja. Ariko basumbanya amavuta. Lakini ni tofauti ya upako. Ese turi kumwe. Tuko pamoja. Twavuga ngo amen. Amina. Urashaka ko umuriro waka? Unataka moto iwe. Senga. Omba. Gusenga. Ombe. Nugusenga. Ni kuomba. Kwiga gusenga. Nugusenga. Ni kuzamuka amasengesho. Nugusenga. Gukura mu masengesho. Nugusenga. Kuba umuntu ukomeye masengesho. Nugusenga. Sema haleluya. Tayindi formire. Senga. Jimbere y'Imana. Tanga umwanya wawe. Umwanya nuwawe. Gestion ya masaha na yawe. Wabuze umwanya gute? Basi umekosa nafasi namna gani? Nigiye cyo gutambuna niwe no guhaguruka uracyari umusore. Wewe ni ngali kijana? Hakuziko umuntu w'umusore mtu kijana mubaririmba ndio barimo waibaje haumo mubatamba ndio tanga wale wanamchezea mubakoropa ndio koropa wale wanafanya mubaje gusura abantu ndio wale wanaangalia watu haumo hanyuma uko basi baadaye mubasenga ndurimo kwenye maombi haumo mubadiakoni ndurimo diakoni haumo mubanyamasengesho ndurimo kwenye maombi haumo mubaririmbyi ndurimo waimbaje haumo urigiki basi wewe ni nini kanisani sivyo nzamvuga si haya ninaongea kuona umukobwa nta ivyo ntabizi ariko yaje gusenga anataka ngo man Mungu ngo ndashaka umugabo ngusuririmba nataka mzee muombaji umve nawe munisikilize na nyinyi Imana iguhuririmba Mungu akupe muimbaji azaguhusa nawe niwe muzaho yule anafanana naguhuririmbaga basi yule muzokosana mutakosana uzi buryo muzokosana azavuga ngo bamutumiye atakwambia wamenialika gatatu kane mara tatu mara nne ngo ariko sibyo nshaka ngo nduzaza ugenda uyebayeba ngo wagiye kuririmba unaenda ukizurura zurura reka bakuzanira utayebayeba muzoza muhererana nawe aho ngaho unaenda muhwere baba tuzubona ndutira na Bea hawana ndutira na Bea kuriya ndi buriya ngo ufike indu cyo kugenda basi reka ayiwanzi bworuwa reka nukuva kuvugana ati tugenda sawa tangorana hakuna shida yoyote umuntu ibyo kugenda ndivyo bateranye safari haiwezi kuwaletea shida barasa wanafanana bafite umwuga umwe wako na program moja reka gushaka uwo mudafitanye acha kutafuta mtu mwenye hamuna mawasiliano mmoja ndiye gusoza tuvuga ngo amen ibyanditswe byera Mandiko Abatesalonike ba mbere Watesalonike wa 5:19 5:19 nitusoma uraka wa Paulo kwa Watesalonike gice cya 5 umurongo wa 19 Lango ni wa 5 na mstari wa Yohana ubutumwa
Injili kama ilivyoandikwa ibice 4:23. Mlango ni wa 4 mstari wake wa 15. Daniel ibice 6. Mlango ni wa 6 n'umurongo wa 11. mstari wake wa 11. Abatesalonike ba mbere Watesalonike 5:19. 5:19. Yohana ubutumwa bwiza kama ilivyoandikwa 4:23. 4 Daniel 6:1. Daniel ngo yasengaga 3 ku munsi. Daniel aliomba mara 3 kwa siku. Kongo ni uhaye usanga. Huyo ndio utakuta abantu bamwe ndibagira ubwo uko kuripanga nguri kuraje mu ijuru. Basi unajishawishi Daniel wage dusenga Daniel alikuwa na akogana ako yavuze ayo na amasaha yari yarapanze ariko ayandi ya fraude tiwo yavuga none utoye urugendo ngo kuragenda kwa safari unaenda mbinguni unamkuta ba Daudi bari bihume gusenga wale walikuwa bari abari bitangaza ndavuga nsige bande nabatwebwe nabanda hangaha uko turashoreranye tuko pamoja uzoshikwemerwa amasengesho utapewa kuramba mamlaka ya maombi ivivure ko ndacu uzahembwa ku masengesho basi useme sitapewa dhahabu katika maombi akonkavuze neza hiyo nimesema vizuri cha kabiri neno la kiza kituma umuriro utazima sasa ko birumvikana sababu gani moto umutu kugira ngo umuriro ntuzime ili moto usizime cha kabiri neno la pili uona ukoresha impano y'Imana wahawe kama unafanya pamoja na karama ukoresha impano Imana yaguhaye kutumikisha karama ambayo Imana yaraturemye Mungu ametuumba idushiramo impano zitandukanye kandi ndiyaziduhaye ngo tse kuziryamana biduse naba abantu batatu ngo bahawe itaranto kandi umwe ngo agahabwa ibingana n'ubushobozi tukaza wifuza kuvuga ubutumwa unasema wabihawe kora ibiri muri wewe ni ibikusa wumva kubera iki waryamisha impano umuntu yorangiza mu rusengero tukabura kuvuga ikintu kimwe twamubonagamo tunakosa kusema kitu ambacho tumeona ndani ya tukuvuge kwicara gusa unakaa tu ngo wageze uza kare ulikuwa unakuja mapema none kurabona twovuga iki tunaweza sema nini kanisani hoye ngahe nawe fuka na wewe tambuka imbere tubwire icyo bovuga basi unaweza kupita mbele tunakuambia unasema nini intambara gusa numara gupfa mushumba areke kuvuga ngo ari yana agasuzuguro ngo nuko atari mwene wao basi ukimaliza kufariki wanaanza kusema kwa sababu haukuwa rafiki yao tuvuge basi tutasema ngaye tubwira impano yao niye amaturo ntuzutanga sadaka utoa icyacumi cyo ni ngaho fungo la 10 ubundi kirazira guha umuntu umurimo utazutanga icyacumi kumpa mtu kazi kama hapeani fungo la 10 hapana nguha kazi ngugire utazutanga icyacumi nikupe kazi ya nini naweza au utoe fungo la 10 naho ganda mpastor hari mpastor no yobora atatanga icyacumi cyugo kandagira hawezi ingia madhabahuni kanda handakiranutse nimekuwa mwaminifu mbele zenu hari yokora ku cyacumi atazagitanga anaweza gusia kifungo la 10 na haitoi none muzanyane ngo aze kuyobora iki unamleta hapa aongoze nini ndaharibishije ibintu ye ariko bakristo nabo nimubona umukristo umwizero uzumuhama sinza mbamagara abakristo bose kama kuna mkristo mwaminifu hari abakristo bamwe basa nabarya Salomo yavuze kuna wakristo wamoja kama Suleiman aliwasema ngo bameze nk'imbwa wako kama mbwa ngo iyo ukoze imbwa kugutwi ukigusa sikio la mbwa nubwo ari uri shebuja hata ukiwa mumba kwibwejo bosi wa mbwa kandi woni shebuja wayikwega kana tena ni kiongozi bene abo rero watu hawa sinobabwira siwezi kuambia kuko mbangiye kwikwegera ibitutsi basi kwa sababu ninataka kuleta shida nubona bataza bakugeraho wenda basi kama ukuambie nyamazeni ndeke yaho acha ni nyamaze icyacumi fungo la 10 ngo tutinye kukivuga tunaogopa kusema gushaka ngo bashumba barye wachungaji wakule nigeze kuja gutanga seminary muri World Vision nilipenda seminar kwa World Vision Bujumbura nyina abantu bose bagazarangiza umwaka bose bagahura bintara walikuwa wanamaliza mwaka baza kuntumira ngo nigishe hejuru y'ibyishimo wakakuja nifundishe juu ya furaha umuntu kwishimira umurimo basi kufurahia kazi gukora n'ibyishimo kufurahia kazi apana iby'umwuka
basi masi maneno ya roho. Ngo ndangize Nilipomaliza umugabo umwe yari umupadiri ariko abivamo. Mmoja alikuwa padiri lakini akaondoka. Ngo amara buse bara abantu nkabagana bibiri. Walikuwa ni watu wengi karibu zaidi. Araguruka karamwe ati ndakubaza ikibazo. Akaniambia nitakuswali swali moja. Ndebe ngaho kinsubiza. Basi na wewe ndamubwira nimba kitari muri gahunda y'inyigisho. Kama haiko kwenye ratiba ya mahubiri. Ndashobora kugisubiza cyangwa singisubiza. Naweza kujibu ama sijibu. Ngo amara rambaza. Akaniuliza. Ngo se ngo cha 10. Fungo la 10. Ngo iyo bagitanze wakikipeana ngo kizakijahe. Inaenda wapi fungo la 10? Buryo uzosubiza umuntu bingana n'ubwenge bwe. Ujibu mtu kadiri na hekima yanayo. Kanamenya Yesu yagasubiza abantu yamenye mutego. Basi Yesu alikuwa anajua agasubiza agahagarika impaka. Basi anasimamisha usubira kuvuga. Hakuna mtu mwenye atakwenda. Ndamubwira ngiye kwivugira njewe. Mimi nataka kujisema. Singiye kuvugira abashumba bose. Asiongee juu ya wachungaji. Ndavuga njewe. Mimi binafsi. Zankiryo. Mimi nakula sadaka. Baraseka. Wakacheka. Baraseka. Wakacheka. Takindi yabajije. Hakuna swali lingine aliniswali. Sinari mufunza kanuni. Akanyamaza. Byaramurebaga. Ko n'umushumba w'itorero biramureba. Inamuhusu. Aho ngishira biramureba. Kwenye ninaweka fungo. Yarambamagaye ndamukorera. Aliniita nimfanyie kazi. Muracagira ya mitekerereze ngo abashumba ngo bazabahabwa isabuni. Mungali na hiyo mawazo wachungaji wapewe sabuni. Nibyo baturoze iriya turabirogwa. Huko ndio wameturoga huko. Ubwo burozi ndi muri aburo. Basi uchaua dondoka miongoni mwetu. Ngo tuzohembwa mwijuru nzambara ikote. Basi tutalipwa hari costume nzambara mwijuru. Hari urukweto nzambara. Hakuna kiasi. Nzatwara imodoka. Nitapeleka gari. Kandi wo babaza mu myaka mumaze ama costume muguriye mushumba. Taya. Kuswali suti ambazo mmenunua kwa ajili ya kiongozi. Hakuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mchungaji tunakupenda. Mshumba tunakupenda. Kwanza tulikuwa tunakumisi. Twari tunagukumbuye. Mama kumisi we. Mama gukumbura we. Ibi mvuga nibyo nzambwira abakristo. Haya ninaongea ndio ninawaambia ndabiyamye ibyo kumwira ngo murankumbuye. Ninawaambia msiseme mnanihitaji. Mnanimiss. Kumbura. Mnanimiss. None. Sasa ubu umwaka ugashira. Undukazi ugashira. Mushumba nda costume y'itorero. Tarukweto rw'itorero. Kandi ntabibuzega. Hari ingura muri indeye ubwo bayigitangaza. Mbonye azakora ndaza nkora. None nyabu na mwaba Kristo. Tafadhali nyinyi wa Kristo. Ngiye gusoza. Acha nikamilishe. Soma. Tusome. Yeremia 20:9. Yeremia 20 mstari wake wa 9. Timotheo wa 2. Timotheo wa 2 igice cya mbere murongo wa 6. Mlango wa kwanza na mstari wake wa 6. Nimugoroba ndabona umwanya muremure. Jioni nitachukua nafasi. Mbaye ngusabye. Nimeomba nafasi hiyo. Ndaza kuongereza hanga. Takuja kuongeza hapa. Mvuga ibindi bibiri bisigaye. Taongeza mambo mengine mawili yanayosalia. Yeremia 20:9. Yeremia 20 mstari wake wa 9. Timotheo wa 2. Timotheo wa 2. Igice cya mbere murongo wa 6. Mlango wa kwanza na mstari wake wa 6. Hamwe yavuze ngo amesema ngo iyo bambujije guhanura. Wakinikataza kutoa unabii. Gukoresha impano yanje. Kuweza kutumikisha karama. Araba ngo gukingira nangu muri Roma. Basi ni kamba kuweka moto ndani ya mifupa yangu. Sema amen. Amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu lasema ni ryawe. Ni lako. Igihe kirageze. Watu mnabadia. Kuva kuri uwo musozi. Toka kwenye mlima. Reba nimba nta bintu wahaguruka. Angalia kama kuna mambo umesimama n'abanyamahanga. Umesimama na watu wa mataifa. Utagendana na kamera. Umeenda na dhamiri yako. Utagendana n'ibyifuzo. Utatembea na tamaa. Kugira ngo ejo bitazagutinzaho. Ili zisikucheleweshe. Wubaha ubuyobozi gute. Unatii uongozi. Ubuzunenga ubuyobozi. Kwa nini unateta uongozi? Tuza witotomba. Basi si unanungunika. Nimbuza witotomba. Kama una manunguniko. Bireke. Acha. Reka gusenga ibigirwamana. Acha kuomba miungu. Reka kwima Imana umwanya. Acha kumpa usimnyime Mungu nafasi. Urebe neza. Angalia vizuri. Kumurira ucaka. Kama moto ungali unawaka ndani yako. Tugiye gusenga. Tunataka kuingia kwenye maombi. Mwisengesho rigufi cyane. Katika ombi fupi sana. Urahari.
uko hari ahantu wumvise watinze, kuna mahali umekawa kwenye mlima, hari ahantu wumvise watindiye, basi kuna mahali umekawa kwenye mlima huo. nimba uhari, kama upo, tugiye gusenga, tunataka kuingia kwenye maombi. ubishatse, ukitaka wohaguruka, unaweza kuinuka, tubwire Imana, tumwambie Mungu nishobora byose, yeye ni mweza yote. igihumazaho, wakati umemaliza kwenye Imana ikugirira ubuntu, Mungu akuneemisha, iguha imbaraga, akupe nguvu zo gutandukana n'abanyamahanga, kutengana na watu wa Imana iguha imbaraga, Mungu akuwezesha zo gukunda abashumba no kubavuga neza, penda wachungaji na kuwasema. Imana iguha imbaraga Mungu zo kutivovota, akupe nguvu za kutokunungulia. Imana iguha imbaraga Mungu z'ibintu byakubuza guha Imana umwanya, akupe nafasi ya maana. Imana iguha imbaraga, Mungu akupe nguvu, ijambo ry'Imana neno la Mungu libe muri wewe, lizame ndani amasengesho, maombi, kugira ngo agushoboze kugira gute, ili akuwezeshe umuriro ntuzime, ili moto usizime ndani yako. tugiye gusenga, tunataka kuingia kwenye maombi. tubahagurutse, tukisimama tubwire Imana tumwambie Mungu mu isengesho rigufi gusa, neno fupi tu, kuko ijambo ry'Imana neno la Mungu lasema rifite imbaraga ryonyine linalo nguvu yo kugufasha, kusaidia, kugira ngo dushime, ili tushukuru, dushimire Imana tushukuru Mungu kubwo ijambo ryayo. kwa neno lake. Data mu izina rya Yesu, haleluya, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kubw'iki gitondo, ariko iki si cyo cyonyine dushimye, kuva kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu kugeza iki gitondo waduhaye ijambo rivuga ngo tuve ku byo dutinzeho, umusozi twatinzeho, gucika indege no kwiheba, kwiganyira no kurira, mu izina rya Yesu Kristo, kukwimura mu mitima yacu. Sengeye ubugingo bw'aba bantu bose bahagaze imbere yawe, uzi icyabatindishaho batinze, mu izina rya Yesu. Ijwi ryawe riravuga ngo duhindukire, reka bahindukire uyu munsi wa none, barebe ikasikazi, barebe mu maso yawe, kugira ngo bashobozwe nawe, ubuzima bwabo buhinduke, imibereho yabo ihinduke, imitekerereze ihinduke, imyumvire ihinduke, hanyuma rero maze ubinjize mu byiza no mu masezerano wadusezeranije. Turagushimye kuri Imana ikiranuka muri byose, kandi ufite imbaraga zo kwiganura ibintu byose. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Reka tusaba abantu bicare bareke kukomeza kugenda. Acha tusi watu wote waweze kuketi, watulie kidogo. Mukinga